हेलो जी गाइस, आज है ना हमारी बेबी को है ना मॉडिफाई किया है। थोड़ा बहुत किया है, ज़्यादा नहीं किया है। रैप करना अभी बाकी है। देखिए आपको दिखाता हूँ कैसे किया है। दोस्तों हमने ना इसमें कुछ ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया है, सिर्फ हमने वाइजर लगाया है और फ्लैशर लगाया है, इंडिकेटर के लाइट चेंज किए हैं दोनों, बैक साइड एंड फ्रंट साइड। और हमने ये रस्सी लगाया है। रस्सी इतना ये मैचिंग के लगाया है। आपको सरप्राइज़ है, आपको गाड़ी का ग्राफिक दिखाएंगे तो आप बोलेंगे कैसा है। देखिए अभी फ़िलहाल तो थोड़ा काम किया है, आज छुट्टी था इसलिए। अभी थोड़ा टाइम मिलेगा, वैसे ही गाड़ी को फुल मॉडिफाई करेंगे हम। चलिए अभी दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस पिछला वीडियो है ना थोड़ा शॉर्ट हो गया था, बहुत घाई गड़बड़ी चली थी। पापा आ रहे थे घर और मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए ऐसे ही मैंने पोस्ट कर दिया। अभी ये नेक्स्ट वीडियो देखिए। अभी मैं जा रहा हूँ मालाड और हम बॉम्ब लेने जा रहे हैं। विसर्जन के टाइम पे बॉम्ब फुल धमाका करने का हमको। तो अभी चलते हैं, गाड़ी निकलते हैं, बेबी को कोल्ड स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। Better than you thought. I promise I won't jealous. You don't deserve it all. I'm gonna be better. Let's talk about.
better, better than you thought. I promise I won't jealous, you don't deserve it all. I'm gonna be better, 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 better. Let's talk about दोस्तों, हमने ले लिया है हार और फूल और केला लिया है इनके पास से। looking back, I wonder why I didn't show you how deep is my love. Let's talk about love. Tell me, what do you like? Tell me, where do you wanna see me naked? Let's talk about love. Tell me, what do you like? Tell me, what do you like? La 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 la. I'm gonna be better, better than you thought. I promise I won't jealous, you don't deserve it all. I'm gonna be better, 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 better. Let's talk about दर्शन हो गए बाबा के। बाबा चलो निकलते हैं अभी, चलो जाते हैं। ये हमारा मोटा भाई बैठा, क्या बोलते पटेल। चलो निकलते। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बॉम्ब लेने के लिए। ये गन ले रहे हैं हम, अभी चेक करेंगे। बैटरी से चलता है दोस्तों ये किस चीज़ का प्लग है ये? हाँ वो लगाएगा तार लगेगा। अच्छा, मतलब बोर्ड से भी चलता है क्या? हाँ हाँ। अभी दोस्तों 2 बैटरी लगा इसमें। ऊपर जाके फूटने वाला, ये ऊपर जाके फूटने वाला है। देख इसको इसमें ऐसा लगाने का, ऐसा टाइट करने का। ओके ठीक है। हाँ ऐसा टाइट करेगा ना, तो टाइट हो गया बराबर। इसका जो वायर है ना यहाँ लगाने का,
उसका वायर इसका वायर है, देखिए ये वायर दिया हुआ है। ओके। जैसे इसमें लगाना। अच्छा अभी एक चला के दिखाओ। सुन ना, इसमें तू जलाएगा ना, हाँ। अब ये बटन को ऑफ रखने का, बटन को ऑफ रखने का। ऑफ रखने का। साइड कर दिया इसको, दिया कनेक्ट करने का। कनेक्ट हाँ। करने के बाद जब तेरे को चालू करना रहेगा ना, बटन ऑन। ऑन किया, फट फुटेगा ऊपर। अच्छा लगाने के टाइम पे बंद रखना। हाँ, ये लगाने के टाइम पे बंद रखना। ओके ठीक है। अभी एक चला के दिखाओ ना। अभी टेस्टिंग चालू है दोस्तों। ये इसमें लगाया, ये इसमें लगाया, बराबर। बराबर। अनिल बाहर जा। ये बटन ऑन करके खाली प्रेस करो, ऊपर रखना। ये भाई अभी चलाने वाले हैं। ऊपर रखना, ऊपर। अभी देखिए ऊपर चला रहे। देखिए क्या है, और ये 2 गन है और ये इसके रोल्स है, और आप 4 बॉक्स हमने शॉट्स लिए ऊपर उठ के जाके फुटने वाले, और ये स्पार्कल लिए है गन का। चलो अभी बिलिंग करते हैं और निकलते हैं अपन राइट टू कलवा। हे दोस्तों, हो गया हमारा बॉम्ब लेके। हमने 2 गोनी बॉम्ब लिया है। ये इनके घर पे जाएगा। इनका भी 5 दिन का गणपति है और हमारा यहाँ आगे रखा है। इन भाई ने बहुत होलसेल में लगाया है। जब भी आपको बॉम्ब लेना हो, मालाड ईस्ट ना, मालाड वेस्ट में आना। ये शॉप का नाम है। इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। ये भी उनका नंबर है। कांटेक्ट करना है तो आप ज़रूर आइए। होलसेल में लगा देंगे आपका बॉम्ब के लिए। ठीक है, चलो अभी निकलते हैं। ठीक है, चलो ले लिया है हमने। रिक्शा में बॉम्ब भेज दिए है। चलो आपसे मिलके अच्छा लगा। फिर कभी आएंगे, हमारे ऑडियंस भी आएगी आपकी तरफ। चलो। One more time and one more night without your hands, without me in your arms. Looking back, I wonder why I didn't show you how deep is my love. Let's talk about love. Tell me, what do you like? Tell me, where do you wanna see me naked? Let's talk about love. Tell me, what do you like? Tell me, what do you like? La 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 la. Let's talk about I'm gonna be better than you thought. I promise I won't jealous. You don't deserve it all. I'm gonna be better. Let's talk about. My love. Let's talk about love. Tell me, what do you like? Tell me, where do you wanna see me naked? Let's talk about love. Tell me, what do you like? Tell me, what do you like? La 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 la.
ऐसा संकट